বুটনু ব্লকের তরফ থেকে স্বাগত। বুটনু ব্লকের আজ বুটনু, আপনার আমার প্রিয় বুটনু রাতে ডিনার করতে বসেছে। খাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ওর সেই পাস্তা খাবে বলে আজ রেডি হয়েছে। দেখুন, পাস্তা খাওয়ার জন্য বুটনু আমাদের রেডি হয়ে গিয়েছে। पास्ता की दिए खाएगा? सॉस। अच्छा, सॉस से खाएगा पास्ता। अच्छा, सॉस से पास्ता खाएगा। देखिए सॉस डालता है, कितना प्यार से सॉस डालता है। उतना सॉस नहीं, खराब हो जाएगी। अरे राम कहो, अरे बाप रे बाप, खट्टा हो जाएगी तो नहीं खट्टा हुई। ये देखिए किशन कचप डाल दिया है पास्ता में, अभी हिलाना शुरू कर दिया है, सिर्फ खाने बाकी है। खाके बात शुरू हो गया देखिए। अच्छा, एक खा। व्यूअर्स को बोलो थैंक यू बोलो, और बोलो तो आप लोग खाने मांगता है तो हमारा पास चलाइए, बोलो। हाँ, हमारा पास आ जाइए खाना खाने के लिए। क्या? पास्ता। हाँ, थैंक यू ভিউয়ার্স। বুটনু ব্লকের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত। हाँ हाँ, ঠিক। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স। আপনাদের গড়বড় कर दिया। এতক্ষণ ধরে করলাম, ব্যাস আমি ফোন ব্যাক টেনে নিয়ে নিয়েছে, আর হলো না। আর হয় ও নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। তোর ওই করে লাভ নেই আমার।